أنت نقصوي كنا قوما أهل الجاهلية إنيا بجاهلية ما برسبوست نعبد الأصنام أو تعتن النجزا نبر يموتن ميتن يعني بكتن بلا نبر مدفو تكبارن نفلسم نبر زمدنا ننقرط نبر كنيا ما أكل حيلينيا ودكامون غنزبي بلا نبر بزيون يتابالن بسعات الله ማንነቱን ምናቀው ዘሩን ኡነተኝነቱን ታማኝነቱን ጥብቁነቱን የምናቀው አካልን ሙሐመድን አስነሳልና ላከል ወደ አላህ ብቸኛ ተመላኪነት ጠራን አባቶቻችን የሚያመልኩትን አቁመን አላህ ብቻ እንድናመልክ አዘዘን ወአመረና بالصدق الحديث ኡነተኛ ንግግር እንድንናገር ወአዳኢ الامانه አማና እንድንወጣ ወሲለት الرحيم እንደዚህ ዝምድና እንድንቀጥልና وحسن الجوار ለጎረቤቶቻችን መልካም እንድንሆን አዘዘን ተቀበልነው ይሄን እኮ ነው ያለ ነብዩ የሚገለጹት በዚህ ነበሩ ጠላት ጭምር መስክሮላቸዋል አቡ ሱፊያን ኺራኢል ጋይዶ فماذا يأمركم بماذا يأمركم ማለት ነብያችሁ በምንድነው የሚያዛቸው አቡ ሱፊያን አልሰለመም ይዛኔ ለመዋሸት እየፈለገ ግን እጋለጣለሁ ብሎ እውነቱን ተናገረ أي سمام يعزو أن تعبد الله يأمركم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم أما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة الله ببتشين التجسو طاوتات نراكم እውነተኛ ሁኑ ሰላት ስገዱ ዝምድና እንቀጥሉ ጠብቁኑ አደራችሁን ሙሉ አማናችሁን ጠብቁ ሲል ሂራቅል ምን አለ የነቢያቶች መገለጫ ባህሪ ይሄ ነው አልሰለመም ነብዩ በዚህ ታወቁ ነበር ይሄን ካለ